श्रीमद्भगवद्गीता भक्ति योग अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता जवक्तस्तां पर्युपासते जे चक्रास्करं अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो जेवं नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतस्ते मे युक्ततमामतः चेतक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कुटस्थम् अचलं ध्रुवम् संनियम्य इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। क्लेशो अधिकस्तरस्तेषां व्यक्तासक्ता चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि संलग्य मत्परा अनन्य नैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थो मय्या वेशितचेतसाम् मय्येव मनया दत्वा मयि बुद्धिं निवेशय निवेशिष्यसि मय्येव अतयुर्दं न संशय अतो चित्तं समधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जयः अभ्यासे अपि असमर्था असीमत्कर्मा परमभव मदर्था मापि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अतैतदैव शक्तोऽसि कर्तुं मद योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं तथा कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि गणमभ्याय गणध्यानं विशिष्यते धनात् कर्म फलत्याग त्यगच्छन्ति तदनन्तरम् आत्तिष्ठा सर्वभूतानां मत्र करुणो एव च
নির্মম নিরহংকার সাম দুঃখ সুখ সবি সন্তুষ্ট সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ ময়াপিতা মানবুদ্ধির ইয়মদ ভক্ত সমে প্রিয়া यस्मन्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षा भयद्वेगै मुक्ता जाचा च मे प्रियः अनापेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीनगतव्यता सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रिया यो न हृष्यति नादिष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् या समे प्रियः समो शत्रौ च मित्रे च तथा माना अपमानयो शीतुष्णो सुख दुःखसु समसंग विवर्जितः त्रिल्ला निन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतो स्थिरामति भक्ति मान में प्रियो नरः चेतु धर्म अमृतमिदं यतोक्तं पर्युपासते श्रद्धाधाना मत्परमा भक्तास्ते तिब मे प्रिया इति श्री महाभारते शतसहस्रां संहितायां वैयासिकं विश्वपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायां श्रीकृष्णार्जुन संवादे द्वादश अध्याय भक्ति योगं সম্পূর্ণ। অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভক্তিযোগ ও জ্ঞান যোগের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ তা আমাকে বলুন। শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, জ্ঞান পথে যারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের সাধনা করেন, তাহারা পথের শেষে সেই একমাত্র ভগবানের মধ্যেই মহানন্দে মিলিত হন। কিন্তু এই জ্ঞান পথ অত্যন্ত কঠোর, তাই সাধারণের নিকট জ্ঞানের পথ অতি দুর্বোধ্য, ভক্তিপথ অপেক্ষাকৃত সরল। কারণ অনাসক্ত হইয়া সকল কর্মই ভগবানের কর্ম এই মনে করা ভক্তিপথের একমাত্র চরম সাধনা। অভ্যাস করিলেই মন সেইভাবেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। যদি অভ্যাস করিতেও সুবিধা না থাকে, তাহা হইলে সকল কর্মফলের আশা পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া থাকাই ভালো। যিনি কারো ভীতি বা দুঃখের কারণ হন না, সমস্নেহ যার সর্বপ্রাণীতে, যিনি অহিংস অনলস
সুখ বা সৌভাগ্যে বিতরাগ, সকল সময়ে যিনি সন্তুষ্ট, তিনি ভগবানের অতি প্রিয়। তাহার সকল ভার শ্রী ভগবান বহন করিয়া থাকেন।